बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। 6 जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट एलामिया जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ये कहना है कि अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर अदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या चीफ जस्टिस साहब ये दुरुस्त फरमा रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है या चीफ जस्टिस साहब का ये एक सियासी बयान है? इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया है कि जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना और ये मुतालबा करना सही है या गलत है? हम सबसे पहले जो 6 जजेस के खत के मामले पर आज एक एलामिया जारी किया है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ। तो मुलाकात तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तक जारी रही। मुलाकात करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया। तो हम सबसे पहले जो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की तरफ से एलामिया जारी किया गया है, उस सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी डिटेल के ऊपर जाएंगे। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का कहना है कि अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर अदारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट अजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस को 26 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मिला। इसमें इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने जजेस से मुलाकात की। एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर अदारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एलामिया में कहा गया है कि फुल कोर्ट अजलास के नतीजे में चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल भी मौजूद थे। मुलाकात में सीनियर 3 जजेस ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस ने अदलिया के अमूर में मुदाखलत बर्दाश्त न करने का मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था कि अदलिया की आज़ादी मजबूत जमहूरियत की बुनियाद पर है। कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामन है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई गई। शहबाज शरीफ से जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ। चीफ जस्टिस साहब का ये कह देना कि हम अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब का ये बयान एक बतौर चीफ जस्टिस बयान मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक तरह का उनका एक सियासी बयान है। देखिए, जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के पास था, उनको जब इंसाफ नहीं मिला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया। रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने यह कहा था कि खुफिया अदारे मुदाखलत कर रहे हैं और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करने दिए जा रहे, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और अपनी मर्जी के फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इस बयान के बाद फिर उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई, मामला जुडिशल कमीशन में चला गया और उनको बरतरफ कर दिया गया। अपनी बरतरफी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया। यहाँ एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जब ये मामला बना था, उस वक्त कोई जज खड़ा नहीं हुआ, उसके साथ इजहार यकजहती नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया, बल्कि एक तरह से उनका सोशल बाइकाट कर दिया गया। उनके खुशी गमी दुख सुख किसी भी मामले में किसी जज ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, और खास तौर पर ये खुफिया अदारों की मुदाखलत के हवाले से तो बिल्कुल सारे जजेस खामोश रहे। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला बना था, तो उसी वक्त अदलिया को चाहिए था कि उसके साथ इजहार यकजहती करते और जो उनके साथ किया जा रहा था उसको भी बेनकाब करते। लेकिन उस वक्त जजेस खामोश रहे और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया। अब यहाँ हम बात करेंगे जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला काजी फायद ईसा साहब के पास आया, तो उस वक्त उनको तकरीबन 5-6 साल गुजरने के बाद ये इंसाफ फराहम किया गया कि आपको बहाल किया जाता है, लेकिन आपकी चूंकि उम्र अब रिटायरमेंट की आ चुकी है, लिहाजा आपको बतौर एक रिटायर्ड जज के जो भी मराहत हैं वो मिलनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ है कि जब आपके पास ये मामला आया था कि खुफिया अदारे अदलिया के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, तो उस वक्त आपने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के लगाए गए इल्जामात की प्रॉपर तरीके से तहकीकात क्यों नहीं की? और उस वक्त आपने जो भी उसमें जुम्मेदारान लोग थे उनको अदालत के अंदर क्यों नहीं बुलाया? आपने उस वक्त खुफिया अदारे के जो भी जुम्मेदारान थे या उनके बाख्तियार लोग थे, उनको अदालत में बुला के आपको पूछना चाहिए था कि आप इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं, उनसे जवाब तलब करना चाहिए था। और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को चाहिए था कि उस वक्त अधूरा इंसाफ फराहम ना करते। मतलब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जो उन्होंने इंसाफ फराहम किया 6 साल गुजरने के बाद, वो मैं समझता हूं कि एक अधूरा इंसाफ था कि आपने उनको रेस्टोर तो कर दिया बतौर जज, और उनको रिटायर्ड होने के बाद जितनी भी मराहत थी वो तो देने का वादा कर लिया, उसके ऊपर फैसला कर दिया,
لیکن جن لوگوں کے خلاف الزامات لگائے گئے تھے اس کے اوپر آپ نے پراپر طریقے سے تحقیقات نہیں کی، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ جو بھی ذمہ داران لوگ تھے ان کو عدالتوں میں بلایا جاتا، ان اس سارے معاملے کو پراپر طریقے سے انکوائر کیا جاتا اور جو بھی ذمہ دار لوگ تھے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جاتی اور ان کو سزا دی جاتی، لیکن اس وقت آپ خاموش رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ جو 6 ججز اب منظر عام کے اوپر آئے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھ کے یہ کہا کہ خفیہ ادارے ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ جب یہ معاملہ ان کے پاس آیا، مطلب ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی اس میں ذمہ دار لوگ تھے ان کو عدالتوں کے اندر بلاتے، معاملے کو انکوائر کرتے، توہین عدالت کا نوٹس دیتے، ان کے خلاف کارروائی کرتے اور ان کو سزا دیتے۔ لیکن یہاں سب سے بڑی غلطی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز نے بڑی دیر کر دی آتے آتے، یہ کام ان کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ مطلب کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ تھا تو اس وقت ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے کے اوپر جب قاضی فاضل صاحب نے ان کو انصاف فراہم کیا تو ان کو ادھورا انصاف فراہم کیا۔ جب 6 ججز کا یہ جو خط لکھنے کا معاملہ تھا، اس سے پہلے ان کے ساتھ جتنے بھی معاملات پیش آئے اس وقت وہ خاموش رہے، اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، نہ کوئی سو موٹو لیا، نہ کسی کو عدالت میں طلب کیا، نہ کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر عدلیہ سے بھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، آلدو کو ان کا یہ جو سٹیپ ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کمیشن مقرر ہونا چاہیے، فل کورٹ کا اجلاس اس کے اوپر طلب کیا جانا چاہیے اور باقاعدہ طور پر اس سارے معاملے کو انکوائر کیا جانا چاہیے کہ آخر اس میں ذمہ دار کون لوگ ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کی جانی چاہیے۔ لیکن جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کا صرف یہ کہہ دینا کہ ایگزیکٹو کی مداخلت کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پریکٹیکلی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے میں اس میٹر کو آپ انیشیٹ کرتے اور ان کو باقاعدہ طور پر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سزا سناتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ معاملہ تھا، جوڈیشری کو اس کے اوپر خود انیشیٹو لینا چاہیے تھا، خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا، ججز کی باقاعدہ طور پر اس کے اوپر میٹنگ کرنی چاہیے تھی، تمام ججز کو اکٹھا کر کے ان کو سننا چاہیے تھا اور اس کے بعد جو مناسب سمجھتے اس کے اوپر لاہ عمل اختیار کرتے، ایک جوڈیشل کمیشن بناتے، اس کے اوپر معاملے کو خود انکوائر کرتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کو وزیر اعظم آف پاکستان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چلیں اگر ملاقات کر بھی لی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جو یہ 6 ججز کے خط والا معاملہ ہے وہ تو انتظامیہ کے خلاف ہے، وہ تو خفیہ اداروں کے خلاف ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی جاتی اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے مطابق ایک کمیشن مقرر نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ مطلب اب وزیر اعظم نے ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیا، اب ریٹائرڈ جج کے اوپر اثر انداز ہونا تو بڑا آسان کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو حاضر سروس ججز تھے ان پر مشتمل ایک کمیشن بنانا چاہیے تھا تاکہ بر وقت اس کی ایک رپورٹ منظر عام پہ آ سکتی، لیکن جس طرح سے ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن بنا دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی اس طرح کے کئی کمیشن بنے، گزر گئے، وقت گزر گیا، کبھی بھی ان کی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن اگر ان کی رپورٹ منظر عام پہ آتی بھی ہے تو وہ اس طرح کی گول مول ہوتی ہے کہ کسی کو اس کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہ جو معاملہ ابھی ہوا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کو اس پہ کمیشن مقرر کر دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی رپورٹ سال ہر سال تک منظر عام پہ نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو یہ ڈیفینیٹلی وہ اس طرح کی گول مول رپورٹ ہوگی کہ شاید آپ اور میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ اس بات کے اوپر آ گئی ہے نا کہ ہم نے اپنی غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے تو پھر ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، پھر ہم اپنی بات ان کو سنائیں گے، پھر اس معاملے کو انکوائر کیا جائے گا۔ یہ جب بھی کسی جج کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ آئے تو اس جج کو چاہیے کہ اسی وقت اس کے اوپر کارروائی کرے، جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو عدالت کے اندر طلب کرے، اس معاملے کو انکوائر کرے، ان کو شو کاز دیں، ان کو توہین عدالت کا نوٹس دے اور ان کے خلاف پراپر طریقے سے جو کارروائی بنتی ہے وہ کریں۔ صرف اس طرح سے کہہ دینا کہ ہم برداشت نہیں کرتے، یہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اس سارے معاملے کے اندر انوالو کرنے کی ضرورت تھی، اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملے کے اوپر ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن بنانا چاہیے تھا۔ یہ ایک آزادانہ کمیشن ہونا چاہیے تھا، اپنی مرضی سے کمیشن تشکیل دیتی ہے اور وہ حاضر سروس ججز پر مشتمل ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ اسی طرح جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنا، یہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے والی بات ہوئی ہے۔ یہ کمیشن جو بنا دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات خو خطے چلی جائے گی، اس کی رپورٹ شاید کبھی بھی منظر عام کے اوپر نہ آئے، اور اگر کبھی آئے سال بعد 2 سال بعد تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو جس کی سمجھ ہی نہ کسی کو آئے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا یہ جو انیشیٹو ہے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کا اور کمیشن بنانے کا، یہ اپریشیٹیبل نہیں ہے، اس کا فیصلہ عدلیہ کو خود کرنا چاہیے تھا۔
अच्छा जी, इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा किया है कि जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए हुकूमत की इंक्वायरी कमीशन के क्याम को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने मामले को अदालती उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने का मुतालबा किया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मुतालबा किया ना कि इसको लार्जर बेंच के सामने रखा जाए, ये मामला सही है, ये बात सही है, ये प्रॉपर एक फोरम है, क्योंकि ये अदलिया से रिलेटेड मामला है और अदलिया को ही इस मामले का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था। अलामिया तहरीक इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जनम से इंक्वायरी कमीशन के क्याम और इसके जरिए तहकीकात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इजलास में मुल्की अदलिया और कानूनी मफाद से जुड़े इस हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर नहायत तशवीश का इजहार किया गया। डेफिनेटली मैं समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने का कोई तुक नहीं बनता था। ये अदलिया का मामला था, अदलिया को खुद इस मामले को हल करना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके और वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कमीशन मुकर्रर नहीं किया जाना चाहिए था। मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और पूरी अदालत में इस पर कार्रवाई के मुतालबा का इयादा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत वफाकी हुकूमत की जिन्स के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के हादर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मरासले को एक रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात आज़ादाना, गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात से एक बूढ़ा मजाक है। बिल्कुल सही है। ये कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप एक रिटायर्ड जज को अगर कमीशन मुकर्रर करते हैं तो उसको अप्रोच करना या उसको खरीद लेना या उसको डरा लेना या उसको अंडर प्रेशर कर लेना, ये तो बड़ा आसान है। अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने अदलिया के वजूद को ला ताल्लुक बुनियादी चैलेंज को बेनकाब किया है। अवामी मैंडेट पर डाके के बलबूते पर वजूद में आने वाली हुकूमत हर लिहाज से मुल्क में जारी ला कानूनियत और गैर आईनी मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। चोरी के मैंडेट पर बैठा गैर मुंतखब वज़ीर आज़म या उसकी हुकूमत किसी किस्म की तहकीकात करवाने के काबिल है, ना ही इस किस्म की तहकीकात की कोई क्रेडिबिलिटी होगी। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउटों पर मुश्तमिल इंतजामी के रहम करम पर छोड़ने की बजाय साथी जजों को इंसाफ फराहम करे। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा कि इस हाई कोर्ट के जजेस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशियल कॉन्फ्रेंस भी तलब की जाए, हर सतह के जजेस को इस मौजू पर हकायक कौम के सामने रखने का मौका दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मुतालबा किया है ये बिल्कुल सही है और हकायक पर मबनी है, जिस तरह से जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी इस मामले की प्रॉपर तरीके से ना तो शफाफ इंक्वायरी हो सकती है, ना हकायक मंजर आम पर आ सकते हैं और ना ही इसमें जो जुम्मेदारान हैं उनको सजा मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।